o temelen kɔfɛ an bɛ masa taala tɔgɔ kɔrɔtalen ɲuman sharhu la walanda 70 karamɔgɔkɛ abdurazak ka kitabu do masa taala ka tanga a ka kɔlɔsi o donna an kun bɛ tɔgɔ min na o de ye al-fattahu kitabutigi nana n'a ye cogoya min na a bɛ sɔrɔ Allah subhanahu wa ta'ala tɔgɔ 30 la tɔgɔ 30 a bɛ na o jate la naam an kun jɔra yɔrɔ min na o de ye ni adamaden n'i ye Ala dɔn i bɛ lafiya n'i ma Ala dɔn i bɛ sɛgɛn ka d'a kan nafa min bɛ nin tɔgɔ ninnu kalanni na a n'a ladɔnniyali n balimaw nafa belebeleba de b'a la a bɛ adamaden ladɔnniya Ala la n'a y'i ladɔnniya Ala la i b'a dɔn min kan ka kɛ ani min man ka kɛ o la a b'i ladɔnniya Ala la n'a y'i ladɔnniya Ala la kuma o kuma ni adamaden ye Ala dɔn a hakili bɛ sigi ni adamaden pɛridila Ala dɔn na kuma o kuma i b'a sɔrɔ i ja bɛ wuli diɲɛ in kɔnɔ mɔgɔ si hakili tɛ sigi n'i bolo dalen tɛ fɛn dɔ de kan wali n'i jigi dalen tɛ fɛn dɔ de kan adamadenya yɛrɛ bɛɛ ye o ye n'i jigi dayɔrɔ ka ɲi ani bolo dayɔrɔ ka ɲi i sen dayɔrɔ ka ɲi sira min bɛ i la jɔrɔ min b'i la a bɛ taa ka bɔ i la nka n'a y'a sɔrɔ sen dayɔrɔ ma ɲi bolo dayɔrɔ ma ɲi jigi dayɔrɔ ma ɲi siran tɛ se ka wuli cogoya si la fo jigiya dɔ de ka na min bɛ se k'a to hakili bɛ sigi awa ni yɔrɔ nin na an lafulen don an ka limaniya lafulen don bibi na anw jigi bɛ an ka wariw de kan an jigi bɛ mɔgɔw de kan an jigi bɛ danfɛnw de kan ka tɛmɛ Ala kan an ka sɛgɛn yɔrɔ filɛ bon ni mɔgɔ mɔgɔ ka adamadenya kɛra nin cogo ye siga foyi t'a la i bɛ sɛgɛn i ka ɲɛnamaya la ka d'a ka dusukasi caman b'i sɔrɔ i b'i jigi da maa caman kan a b'i jigi kari wajibi don i bɛ sɔnja caman sɔrɔ parce que i hakili la i bɛ fɛ a ka kɛ cogo min na a tɛ se ka kɛ ten mɔgɔ k'i jigi ta k'a da kelen kan ni jigi tɛ se ka waaro ni dusukasi tɛ bɔ a kɔnɔ nimisa tɛ bɔ a kɔnɔ yɔrɔ kelen pe Ala sinon adamaden tɛ dɛ adamaden tɛ wallahi n'a y'i la nisɔndiya bi sini a b'i la kasi ka n'i jigi d'a kan a tɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ a tɛ s'i kɔrɔ garanti t'a bolo a yɛrɛ ka ko la a tɛ se k'i garanti mɔgɔ bɛ sɛmɛ yɔrɔ kelen min na su fara tile kan san 10 ani don kelen bɛɛ de ye kelen n'a tɛ yɛlɛma o ye Ala fanfɛla dɔrɔn de n'i ye nin sɔrɔ i ka ɲɛnamaya la i bɛ lafiya i hakili bɛ sigi i ka kow taa cogo bɛ ɲɛ k'a d'a kan kuma o kuma i bɛ jɔrɔ ni fɛn jumɛn ye ni fɛn min bɛ bɔ Ala fɛ yen kunbɛyɔrɔ t'a la ni ɲuman don a bɛ tɛmɛ hali n'a ma diya danfɛnw ye awa ni juguman don diɲɛ bɛɛ mana fara i kan maa tɛ se ka don i n'a cɛ a bɛ sɔrɔ bon Ala tɔgɔw dɔnniya a bɛ nafa belebeleba min ɲɛ adamaden ye o ye adamaden ka Ala dɔn k'a ka fanga dɔn k'a ka se dɔn i hakili bɛ sɔrɔ ka sigi o de la fɔlɔ mɔgɔkɔrɔbaw i b'a sɔrɔ u ma kalan bɛrɛ kɛ nka limaniya dɔ b'u bolo n'u y'u ka kuma fɔ n'i ye fɛn fɔ k'a d'a kan u b'a fɔ ko n ɲi mɛn nka ma Ala mɛn n'u y'u ka kuma f'i ye n'i ko he nin kɔni nin tɛ se ka kɛ dɛ
o b'a fɔ n ye e de mɛn ma ala mɛn e ka kuma de don ni ala m'a fɔ ka ban ni jigi ka ɲi bon n'a y'a sɔrɔ ala dɔnyɔrɔ tɛ mɔgɔ min bolo mɔgɔw bɛ jigilatigɛ kumaw ni jawuli kuma min f'i ɲɛna a bɛ dɔ de fara i ka siran n'i ka jɔrɔ kan i hakili tɛ se ka sigi i jigi bɛ mɔgɔ o mɔgɔ kan n'i taara i sigi o kɛrɛfɛ o bɛna kuma dɔ de fɔ i ɲɛna min bɛna dɔ fara i ka dusukasi kan nka n'i y'i ka kungow fɔ yɔrɔ n'i ka kow ɲɛsin yɔrɔ kɛ ala ye i b'a ye ala bɛ hakilisigi d'i ma k'a sɔrɔ a ma kuma i fɛ k'a sɔrɔ a ma fɛn yir'i la i hakili bɛ sin ka sigi hakilisigi la min ni e yɛrɛ kun tɛ i miiriya n'a ye izan alfatahu a nana muslimu kɔnɔna la an abi usaid radiyallahu anhuma an abi humaid hadisa bɔr'u yɔrɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a y'an ladege misiri doni min na n'an bɛ don misiri kɔnɔ alakira ko sallallahu alaihi wasallam iza dakhala ahadukum almasjida n'aw dɔ la kelen donna wali n'aw bɛ fɛ ka don misiri kɔnɔ falyaqul allahumma aftah li abwaba rahmatik i k'a fɔ ala i ka hinɛ sodaw i k'a yɛlɛ n ye ala kelen de bɛ se k'a ka kow dayɛlɛ arrahma min allah hinɛ nɛmɛ ala ta don awa n'a ma dayɛlɛ maa tɛ se mɔgɔ si tɛ se bon n'i y'a ye n'an bɛ don misiri kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ ala k'a ka hinɛ dayɛlɛ mɔgɔw tɛ kelen ye ala ka kow kɔnɔna la aw bɛɛ bɛ se ka fɛn kelen ɲini ala fɛ mɛ a t'aw si sɔn cogo kelen na a bɛ se dɛ a t'aw sɔn cogo kelen na mɛ aw bɛɛ ka laɲini ye fɛn kelen ye a bɛ ɲɔgɔn ye cogo min na aw ka sɔnniw bɛ tɛmɛ ɲɔgɔn na o kɛcogo la izan ala ka kow dan tɛ yen nɔ ko i b'a fɔ ko a hakɛ ye nin de ye a tɛ se ka tɛmɛ nin kan ayi n'an bɛ bɔ tuguni an b'a fɔ allahumma aftah li abwaba fadlika ala i ka fasamandiyaw i k'u sodaw yɛlɛ n ye n'i bɛ taa kɛnɛma kow bɛ ala de bolo n'i bɛ don so kɔnɔ kow bɛ ala de bolo awa i b'a sɔrɔ mumini ka ɲɛnamaya bɛɛ gulonnen don ala de la a tɛ ɲinini kɛ mɔgɔ si fɛ o de la garanti belebeleba dɔ bɛ yen n'i bɛ bɔ i ka so kɔnɔ i bɛ bɔ ni sen jumɛn ye numan sen tɛ i bɛ mun fɔ bisimilahi tawakkaltu ala allahi wala hawla wala quwwata illa billah mɛ an caman bɛ nin duwawu in fɔ an dalen t'a la dɛ an caman bɛ duwawu in fɔ kuma jalan don n'a bɛ bɔ an da nka n'a y'a sɔrɔ an b'a fɔ an b'a kɔrɔ dɔn ani limaniya min banna wallahi hali ni ko y'i sɔrɔ dugu kɔnɔ i b'a fɔ n m'a fɔ ko tɛ kɛ dɛ mɛ ne kɔni ye duwawu min fɔ kɔni ne ka ko ɲɛnabɔlen don ka d'a kan n'i ye nin duwawu in fɔ mɛlɛkɛw bɛ kuma damadɔ de f'i ma hudita i kandara wa wuqita i kɔlɔsilen don wa kufita ala kelen don k'i wasa tɔɔrɔ tɛ se ka bɔ fan si bon kuma dɔ la e bɛ se ka nin duwawu fɔ i bɛ taa accident kɛ kɛnɛma wala i bɛ se ka nin duwawu fɔ i bɛ taa kaso la wala i bɛ se ka nin duwawu fɔ problème dɔ b'i sɔrɔ i b'a fɔ pourtant n dun bɔtɔ n y'a fɔ dɛ kuma jalan bɔlen mɔgɔ da n'i dalen don a la kelenw tɛ ayi a ɲininen t'an fɛ dɔrɔn k'an ka kuma ninnu fɔ an yɛrɛ ma a ɲininen t'an fɛ dɔrɔn ko kuma jalanw don k'u kan ka bɔ an da ten dɔrɔn an bɛ taga n'an sen fila ye laɲini dɔ de bɛ kuma ninnu na ne ye astafurulayi fɔ ko kelen kɛ i b'a sɔrɔ e b'a kɛ siɲɛ 12 tile kɔnɔ awa dɔ ka astafurulayi fɔ ko kelen ka fisa n'i ka 12 ye ni caya don 12 ka ca ni kelen ye o
mais mun de y'a to kelen fusara ni batan fila ye fo kɛcogow ni kow kɛcogo tɛ kelen ye o de la alakira sallallahu alaihi wasallam a ko ale bɛ kumakan kelen dɔn silamɛ si tɛ min bɛ nin kuma in fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ko n'a bɔra i dusukun na ni ala t'i ɲɛda haramuya ka bɔ jahanama tasuma ma fɔ ko kelen kuma jan tɛ koyi la ilaha illallah a fɔ ko kelen n'a tiɲɛlama bɔra i dusukun na i haramuyara jahanama tasuma kan an b'a fɔ siɲɛ joli a ka ca munna ta tɛ wuli sisi tɛ bɔ a bɛ bɔ cogoya min na n'a bɛ fɔ ka da min kan n'a bɛ fɔ ka hakilina minnu to an na o de b'an bɔ ɲɔgɔn na sinon n'i ko mɔgɔ ma nin karamɔgɔ filɛ nin ye a tagamara ji kan a ye duwawu min fɔ ka tagama ji kan n'a ko k'a b'a d'i ma bɛɛ b'i ka papiye ta f'i bɛ kɔrɔtɔ a ka duwawu in fɔ o tɛ balimaw duwawu tɛ yen min fɔrilen don ka tɛmɛ cidenw ka duwawu kan alayhim salatu wassalam i tɛna duwawu sɔrɔ min bɛ ɲɛ ka tɛmɛ cidenw ka duwawu ka fanga la min bɛ diya ala ye ka tɛmɛ a kan tɛ yen nabilahi ibrahim alayhi salatu wassalam a ye duwawu kelen de fɔ a kisira tasuma ma yɔrɔnin kelen ala ye tasuma yɛlɛma k'a kɛ kisi ani sumaya o duwawu n'a fɔra ko karamɔgɔkɛ dɔ filila tasuma la tasuma ma se k'a jeni bɛɛ bɛ kɔrɔtɔ a ye duwawu min fɔ an k'a fɔ o tɛ wa nabilahi ibrahim alayhi salatu wassalam a ko hasbiyallahu wa ni'mal wakil awa ni limaniya bi fɛnɛ la ni donna ko la ni ko hasbiyallahu wa ni'mal wakil a bɛ mago ɲɛ dɛ min y'a to a tɛ ka mago ɲɛ limaniya de tɛ danaya tɛ kow la a dɔw la an b'a fɔ dɔrɔn cogoya wɛrɛ tɛ ni nin tɛ ala ka jɔn de ye a bɛ se k'i kisi kɛ nka a m'i kisi k'i ka duwawu in ka ɲi koyi ayi parce que n'a m'i kisi tagayɔrɔ tɛ yen tagayɔrɔ tɛ yen mais a ka di jɔn ye a ka di ala subhanahu wa ta'ala ye jɔn k'i lɔn a la wagati min n'a ka kan izan o la an bɛna don tɔgɔ min na n'o ye tɔgɔ 31 ye karamɔgɔkɛ ka sarihu kɛcogo la o de ye masa taala tɔgɔ ye as-sami'u allahu akbar as-sami'u nin tɔgɔ in a tagara ka segi kuranɛ kɔnɔna la min bɛ taa surunya yɔrɔ 50 ma ala tɔgɔ as-sami' masa taala ko a ka kumakan na قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تهاوركما إن الله سميع بصير يا يرى السميع أبت لك فنفللا نقرأ آياتنا الله سبحانه وتعالى كو حقيقة لا muhammadu ala ye mɛli kɛ i ni muso min n'aw kun bɛ ka ɲɔgɔn sama sama cɛ ka koɲɛ la furu cɛ ka bilali koɲɛ la ni muso in ko k'a bɛ damakasi kɛ ka taga ala ma allah subhanahu wa ta'ala ko muso in ni e muhammadu koma min kun bɛ ka paase aw ni ɲɔgɔn cɛ ala y'a bɛɛ mɛn inna allaha sami'un basir i k'a dɔn k'a fɔ masa taala masa min don a bɛ mɛli kɛ a bɛ yeli kɛ dɔ bɛ yen i bɛ mɛli kɛ i tɛ yeli kɛ dɔ bɛ yen i bɛ fɛn dɔ ye i t'a dɔn fɛn na sugu min don nka ala a tilalen don a bɛɛ la a bɛ mɛli kɛ awa o y'a ye n'i kumara dɛ awa n'i ma kuma fɛnɛ min dogolen don a b'o fɛnɛ dɔn awa o y'a ye yanni i ka miiri a la fɛnɛ dɛ yanni a miiri ka bila e dusukun na ala tilalen don ala kaba i bɛna miiri min na o ko bannen don ala fɛ basir
a ɲɛ b'i la o de la ni mɔgɔ min dalen don Allah subhanahu wa ta'ala la o de la u ye Ala jɔn ɲuman dɔ minɛ k'a bagabaga ko karisa an bɛ taa n'i ye yɔrɔ la hali dimɔgɔ tɛ se yɔrɔ min na a ko a bɛ taa n'i ye yɔrɔ min Ala bɛ yen wa a tɛ yen ko Ala bɛ yen a ko ne bɛ jɔrɔ yɔrɔ kelen de tagali la n tɛ Ala sɔrɔ yɔrɔ min n'aw bɛ se ka taa ni ye yɔrɔ la Ala tɛ yɔrɔ min o kɔni bɛ jɔrɔ mais ni o yɔrɔ t'aw bolo yɔrɔ o yɔrɔ y'aw diya ka taa ni Ala bɛ yɔrɔ min o tiɲɛnen tɛ o ayi ka tasuma yɛlɛma k'a kɛ ji ye Ala de bɛ se o la ka kaburu dingɛ fitinin yɛlɛma k'a kɛ alijinɛ so ye hali t'a fɛ lahara ka wuli Ala de bɛ se k'o kɛ izen ni muminin dara Ala la a tɛ jɔrɔ ko la a tɛ siran fɛn ɲɛ a ka siran fɛn bɛɛ kɛ Ala kelen pe de ye a ka jɔrɔ yɔrɔ bɛɛ kɛ min bɛ ani Ala cɛ o kana tiɲɛ izen hadisa la Allah subhanahu wa ta'ala an ba Aisha radiyallahu ta'ala anha روى الإمام أحمد وغيره عن عائشة رضي الله تعالى عنها نمسو إننا كان على كراك من يغيا أتشيك فروسا كونيلا أم عائشة أكو الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات أكو تنم عليه مسمينا كملي n'o kelen do ka kanw bɛɛ wasa yɔrɔ an b'a fɔ an ka kuma la ko Ala tulo bɛ na nin tɛ kuma ɲuman ye dɛ kan'a fɔ ko Ala tulo b'i la dalilu bɛ bolo yɔrɔ jumɛn ko Ala ko tulo b'a la i tɛ n'o sɔrɔ ayiwa dalilu bɛ bolo yɔrɔ jumɛn fɛnɛ ko Ala ko tulo fɛnɛ t'a la i tɛ n'o fɛnɛ sɔrɔ donc Ala ma maga tulo yɛrɛ la i fɛnɛ kana maga tulo la a ko a bɛ mɛli kɛ e adamaden de bɛ mɛli kɛ ni tulo ye laysa kamislihi shay'un wa huwa sami'ul basir fɛn foyi ni Ala tɛ kelen ye bon nin kuma in nin de kan ka mumini jigiya fa ni Ala ni fɛn tɛ kelen ye pourquoi ne bɛ Ala jateminɛ ni n ka miiriyaw ni hakilinaw ye Ala ni foyi tɛ kelen ye i miiri tɛ se ka Ala d'i ma i ka hakilina tɛ se ka Ala dɔn ni Ala yɛrɛ sɔnna i ka fitinini min dɔn a ka ko la a yɛrɛ de bɛ se k'o sira dayɛlɛ i ye izen ni fɛn tɛ yen i n'a fɔ Ala ɲɔgɔn awo i bɛ fɛn fɛn ye o si tɛ Ala ye i ka miiri bɛ kɛ fɛn fɛn na Ala tɛ nin si ye min n'a ɲɔgɔn tɛ ni jigi b'o kan i ka kow ka ɲi i ka kow dafalen don izen a ko ni muso in a nana ni Alakira bɛ ka ɲɔgɔn sama sama kumaw la a ko ne bɛ so kɔnɔ kɛrɛfɛla la pourtant Alakira sallallahu alaihi wasallam an'an ba Aisha ka so in soba tɛ dɛ so belebeleba tɛ so in koronin kojugu bolo kuma dɔ la ni Alakira bɛ seli kɛ sallallahu alaihi wasallam a tɛ se ka sujudu yɔrɔ sɔrɔ a bɛ an ba Aisha fɛn a se a bɛ maga an ba Aisha senw na an ba Aisha b'a sen kuru walasa Alakira ka se ka sujudu kɛ sallallahu alaihi wasallam ni Alakira y'a ten wuli an ba Aisha b'a sen fɛnsɛ so koronin kojugu bolo mais an ba Aisha bɛ so kelen in kɔnɔ Alakira ni muso wɛrɛ bɛ so kelen in kɔnɔ u bɛ ka kuma a cɛ ka koɲɛ la u bɛ ka kuma min na an ba Aisha ko ne bɛ sokɔnɔna in na ne tulo tɛ kuma ninnu na nka Ala bɛ l'arshi sanfɛ a ye muso ka kuma jaabi Ala ye kuma in mɛn
Allah subhanahu wa ta'ala ye aya la jigi ka jabili ke wala an baisha ko tabaraka allazi wasi'a sam'uhu kulla shay ako masa korotambe masa mina ka meli ni o de kelendo ka wasake fɛn bɛɛ lajɛlen na balimaw kabako ye fɛn jumɛn ye an minnu ye adamaden ye kuma mana kɛ fila ye dɔrɔn i bɛ mun fɔ karisa i jɔ fɔlɔ ni nin ka tila ni nin tilala waati min an b'a ɲɛnabɔ bɔn n'i bɛ yɔrɔ la fɛnɛ ni mankan ka ca i tulo kɔrɔ ni denmisɛnnin don he a jɔn ka dɔmɛ dɛ wali n'olu ma sɔn ka da de e yɛrɛ de bɛ bɔ i bɛ t'i jɔ yɔrɔ la mankan tɛ yɔrɔ min na i bɛ se k'i ka kow mɛn awa mankan fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ adamaden mankan ni motow ni iziniw ni fɛnw na nin si t'a to ko Allah subhanahu wa ta'ala bɛ fili jɔn kelen kama awa nin t'a to ko mɔgɔ ka mankan bɛ se k'a to min n'a tɛ lamɛnli kɛ n'i t'i ye kabako i bɛ fɛ ka kabako ye arafadon kɛnɛ kan wali alikaba kɔnɔ maa ba yirika de don i b'a jate a bɛɛ bolo kɔrɔtalen don kanw tɛ kelen ye dɛ bɛɛ bɛ ka dugawu kɛ i ka kan na awa bɛɛ bolo kɔrɔtalen don sanfɛ awa laɲiniw fana tɛ kelen ye a bɛɛ bɛ ka masa kelen de deli mankan dɔ bɛ kasi la dɔ bɛ kule la e yɛrɛ b'a nasugu bɛɛ lajɛlen ye n'i ye filɛli kɛ fo i ɲɛ dan i tɛ se mɔgɔ dan ma mɛ nin fɛn fɛn bɛ ka delili kɛ ala bɛɛ bɛ mankan dɔn kelen kelen a t'a fɔ ko aw ka jɔ ninnu ka tila i bɛ ka kumakan min na a b'o mɛn a bɛ bɛɛ ka laɲini di awa a tɛ fili fɛnɛ ka cɛ ta di muso ma wali ka muso ta di cɛ ma ko a ka ca ayi ale de y'u dan u tɛ caya ma ale de y'u dan u tɛ caya ma dɛ a b'i dɔn n'a kɛra mɔgɔ min kɔnɔ ko ala t'i ka ko kalama a b'a kalama dusukasi bɛ degere min na i bolo ɲɛji bɛ degere min na i bolo hami bɛ degere min na i bolo problème bɛ degere min na i bolo a b'a bɛɛ dɔn kabini hali e yɛrɛ ma da i hakili sigi n'i bɛ ka adamaden de wele n'i y'a ka da kɔngɔ n'a tɛ fɛ ani ka ɲɔgɔn ye a tɛ dayɛlɛ o a tɛ dayɛlɛ wali n'a ye dayɛlɛ i bɛ min ɲini n'a tɛ fɛ k'a di a bɛ nkalon dɔ tigɛ i ye nka o tɛ ala ye dɛ hali n'i nana nkalon sira kan ala b'i sɔn nka i ka nkalon i bɛ tila k'a sara dɛ parce que i y'a deli n'i m'a deli n'ale m'i sɔn jɔnni b'i sɔn mɔgɔ si nka i nana ni nkalon sira min ye o tɛ to i la dɛ dɔ bɛ se ka n'i jɔ sisan n'i m'a kɛ ala kama i kan sɔn hali sini nasɔngɔ tɛ n bolo k'a sɔrɔ nkalon don bɔn a ko ala de kama i kan sɔn a ye nkalon min tigɛ e y'a sɔn o ala kama ala y'a sɔn wa a ma sɔn mɛ a ye nkalon min tigɛ ala t'a to a la parce que a nana ni sira min ye ala b'a yira a la k'a fɔ ne bɛ se k'i sɔn nka i ye nkalon min tigɛ tɛmɛ tɛ ko la dɛ o kɔni o bɛ tigɛ ka bɔ i la izan n'i ye hakili sigi ye ni mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ ala deli i k'a dɔn k'a fɔ ala b'i ka kumaw mɛn a b'i ka laɲini dɔn mɛnna duwawu la ala man jaabi o tɛ sariti ye ko i ka duwawu dabila duwawu ye ala bato de ye ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ala bɛ aw dɔ jaabi en tant que n'aw ma duwawu dabila a ko i kana jigilatigɛ
ka fari faga ka duwawu dabila n'i ye duwawu bila dɔrɔn i bɛ pɛridi duwawu de ka di ala ye fɛn tɛ yen min ka di ala ye ka tɛmɛ duwawu kan parce que duwawu bɛ fɛn min yira ala ka seko la a n'a ka fanga ani e ka jɔnya k'i tɛ se ka kɛ fɛn ye ni ala tɛ ala bɛ nin de nɔfɛ madama ne bɛ k'a yira ala ne kɔni tɛ se ka ɲɛ i kɔ n tɛ se n'i tɛ koyi fanga tɛ yen o jigi tɛ yen ɲɛsin yɔrɔ wɛrɛ tɛ yen don o don i bɛ da kɔngɔ ala bɛ da yɛlɛ a b'i sɔn nka ni ala tɛ fɛ nin juru min bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ nin ka tigɛ a bɛ mɛn a tɛ dɔ di ka da kan i bɛ ka nin min kɛ nin de ka d'a ye adamaden dun b'a fɛ n k'a sɔrɔ teliya la ala dun b'a dɔn n'a y'a di dɔrɔn a dɔw bɛ yɔrɔ bila i t'u ye tuguni yɔrɔ bila pewu i t'u ye tuguni hali tɛmɛli i t'a ye e m'a ye ni problème cayara mɔgɔ bɛ misiri kɔnɔ i bɛ misiri kɔnɔ mɔgɔ tɛ misiri kɔnɔ i bɛ misiri kɔnɔ i b'a sɔrɔ kuma dɔw la hali misiri dayɛlɛbaga i bɛ n'a ɲɛ ɔ kuma dɔ la n'a fɔra i ye yɛrɛ ko an bɛna misiri datugu a tɛ diya i ye i bɛ dusu kasi i t'a fɛ misiri ka datugu joona i b'a fɛ misiri ka dayɛlɛ ka kɔn ɛri yɛrɛ ɲɛ yɔrɔ ka kalan de koyi yɔrɔ man suma ni yɔrɔ sumayara dɔɔni i bɛ bɔ min kalama a bɛ taa yɛrɛ fereke ko wɛrɛw la seli yɛrɛ bɛɛ kɛ k'a to i t'a ye e cɛ kow cayara a bɛ duwawu de k'anw ye koyi ni ala yɛrɛ kɔni ma nɔgɔya k'anw ye an bɛ siran yɛrɛ de an kana taga pewu yɛrɛ o y'o yɛrɛ kana taga n'a ye mɛ ala bɛ adamaden dɔn a bɛ mara cogo min a b'a dɔn adamaden bɛ sɔrɔ cogo min o de la mɔgɔ si tɛ se ka adamaden mara ni ala tɛ n'i y'a ye a bolo kan'i sen don a la dɛ o to ɲɔgɔn na docteur don a b'a dɔn bana min b'a la maa si tɛ se k'a furakɛ n'a yɛrɛ tɛ n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ ye ala bolo a to a bolo dɛ ko ko tiɲɛ yɛrɛ la nin tun man ka karisa sɔrɔ karisa ka ɲi cogo min karisa tun man ka kɛ tan donc ala de bagara wa t'i da de ni min bɛ ɲɔgɔn na a b'a dɔn koyi i tɛ kow kun dɔn ni m'i da de dɔ na bɔ i yɛrɛ jɔ kundama la ala fɛ dɛ mɔgɔ ka n'i nin don ala n'a ka jɔn cɛ o ye fɛn ye fɛn min n'a man di ala ye a kɛra ɲuman ye o i ɲɛ tɛmɛ a kan a kɛra juguman ye o i ka problème tɛ kana sɔn i nin ka ye ala n'a ka jɔn cɛ ala ye mɔgɔ caman halaki o la ala ye mɔgɔ caman halaki o la izan jinɛw ni adamadenw k'a taa maa fɔlɔw la fo ka taa bila labanw na n'an bɛɛ lajɛlen ye ala deli an ka sɔnni ala bolo o tɛ fɛn ye o jɔn de ye kalanko a ka ca jɔn de ye lakalan o la ala de tɛ e mana jate kɛ cogo o cogo a ka ca nge ka jate dan de b'a la e hakili la ko ni fɛn caya tun b'a ban kabini an fa adama fo ka n'a bila bi la n balimaw ala bɛ dépense min ni nafakati min kɛ diɲɛ don o don ala bɛ financement min kɛ diɲɛ don o don ani wagati o wagati ala bɛ financement min kɛ e hakili la ko ni fɛn banta kun don sisan kun bɛ dɔ sɔrɔ ye n balimaw a tɛ k'a fɔ ko fɛn bɔra a la yɛrɛ ko jango ko a banna alakira sallallahu alaihi wa sallam an ka nin hadisa ba in lamɛn ala b'a fɔ hadisul qudsi la k'a yira an na maa minnu kelen don k'u jigi tigɛ ala la k'u jigi da u ɲɔgɔnna adamaden jasilen fitinin kan se tɛ min ye n'a kamana guwanna samara numansen a b'o don kinisen na n'a kamana guwanna duloki ɲɛfɛla a bɛ taa kɔfɛ a tɛ bɔ a kalama fo mɔgɔw de b'a fɔ karisa y'i ka duloki in jateminɛ n'a y'a jateminɛ a bɛ sɔrɔ k'a ye walayi ma bɔ a kalama i tɛ se ka bɔ a kalama koyi nka
Allah subhanahu wa ta'ala ko ya ibadi ya kun ga jon law anna awwalakum wa akhirakum na yasra aw mughfulu ni aw mughlaba kata kamni aw mughfulu na aw mughlaba kante on dromade ako wa insakum wa jinnakum adam madin fara jineka joni mbise ga fo ko adam madin nomuru be beni hakema joni mbise ga fo jete kaddamne adamaden ko la o tanga ni wakati laban nunu ye aywa yani jate ka damna joli temena mɔgɔ tɛ se k'o jate fɔ dɛ awa o ye anw ta ye jinɛw bɛ bɛn hakɛ joli ma mɔgɔ t'olu dɔn n'i taara mɛnɛmɛnɛninw fɛ yen n'i taara dingiɲɛw fɛ yen n'i taara dimɔgɔw fɛ yen n'i taara kungo kɔnɔfɛnw fɛ yen awa nin bɛɛ dépense bɛ masa kelen de bolo diɲɛ don o don su fara tile kan anw ta ye de i bɛ nasɔngɔ bɔ sɔgɔma i b'i sigi i bɛ sini sɔgɔma kɔnɔ o tɛ o ye ka du kelen ye dɛ i bɛ nasɔngɔ bɔ bi sini sɔgɔma ni nasɔngɔ bɔra i bɛ sini kɛnɛma kɔnɔ awa yanni o cɛ i hakili bɛ sigi de n'a y'a sɔrɔ sini kɛnɛ ta bɛ yen ni sini kɛnɛ ta tɛ yen e ni maa tɛ jate la koyi e ni mɔgɔ tɛ faamuya la nka Allah subhanahu wa ta'ala a ko aw maa fɔlɔw ni aw maa laban aw jinɛw ni adamadenw hali n'aw bɛɛ de kɛra qamu fi sa'idin wahidin aw bɛɛ taara aw jɔ kɛnɛba kelen kan fasa'aluni bɛɛ ye ɲininka a nata dan hakɛ a sɛgɛnna yɔrɔ min a n'a nata dan hakɛ ala nin kɛ n ye nin kɛ n ye nin kɛ n ye o tɛmɛlen kɔfɛ wa a'taytu kulla insanin mas'alatahu n tilala ka bɛɛ ka ɲininifɛn di a ma adamaden ni jinɛ kelen kelen bɛɛ a ko bɛɛ sɔnnen kɔfɛ ma naqasa zalika mimma indi shay'a a ko a kelen kɔfɛ ka bɛɛ sɔn min bɛ ale ala yɔrɔ foyi ma bɔ a la illa kama yanqusu al-mikhyatu idha udkhila al-bahr a ko ni fɛn bɔra ale ala ka sɔnni ni a ka magasinw la a ko miseli wo gaari fitinin min bɛ don a fɛ n'i y'o gaari wo in ta k'a curu kɔgɔji kɔnɔ ka miseli in ta ka bɔ a kɔnɔ o wo fitinin ni ji min bɔra kɔgɔji kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ o pilasi bɛ ye kɔgɔji la awa o ɲɔgɔnna de fana bɛ bɔ ale ka kow la Allahu akbar ya Allah ya zal jalal wal ikram cogo di an b'a to yen ka taa n yɛrɛ faga maaw ka daga e bɛ fɛn jumɛn ɲini min tɛ ala bolo a yɛrɛ de b'a fɔ ko na kabako ye fɛn min ala de bɛ dimi jɔn kɔrɔ n'i m'a deli adamaden dun bɛ dimi de n'i ka delili tɛmɛna siɲɛ kelen siɲɛ fila kan a tɛ fɛ k'i y'a ɲɛ la nka Allah subhanahu wa ta'ala bɛ dimi jɔn min b'a to yen ka dulon mɔgɔ wɛrɛw la izin o de la n'i ye nin jate minɛ i b'a dɔn k'a fɔ kabako de ye ala ta ye وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنا إذا علونا كبرنا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أكو أنكم بك فرا على كراكا صلى الله عليه وسلم تغمى دولا سنة دي ni be tagama la ni be na yele koti kan i b'a fɔ Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar o ye sunna ye i be mobili kɔnɔ sa o i b'i sen na o i be yɛlɛn ka fɛn wɛrɛ la o ni be na yele koti o koti kan Allahu akbar Allahu akbar fo k'i yɛlɛ koti kan walila hawla wala quwwata illa billah i b'a fɔ dɔɔni dɔɔni ni be na jigin yɔrɔ fɛnɛ la sunna ye subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi ibe avion kono avion yelentola ikanga Allahu akbar de fo ka taa se ni avion stabilisera a place la
ni avion ye jiginin fene damne subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi fo ka ta avion jigi ni te avion kono ibe duguma koti allahu akbar i jigintola subhanallahi wa bihamdihi imana kay isena imana kay yelenga fengon fenga ni ala kraka sumay nabu musa al-ashari radiyallahu ta'ala anhu ako an kun kera nan yelena koti kan kabbarna ambe allah akbar foke melu kumba fore ku kan korotan on ala krabe nyon fa sallallahu alaihi wasallam ay mufunyana faqal irba'u ala anfusikum ay hina aw yarala ayaw mankan jigi olu be ku kan korotan muna ala kamme ala kra kuma sallallahu alaihi wasallam ako ay hina aw yarala fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba abeka min wure ate ko ga fo ko aka menin gerenen do ka te kome koyi awa ate fene ko be ka wule ko ate yanno ay hina wala abeka melike abeya abe ko be kalama walakin tad'una sami'an basiran qariba aw be kam masami wule meli kebagado yeli kebagado qariban akasum awla ala yesrunya do fo mimbe teme adama denka hakilna ereka jiyo kono fen jumene adama denka suru katema beka nin kamfleni mi fleni juru min bala abi sogo de kono wati sogo kono abi sogo de kono de mala ko kani adama denka suru kateme ni mimbi isogo kono wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid famin bi sogo ni fen kono ala ko kani ka suru kateme oka ibo jate bomi donc ola ala ka ko jate te ko jate minni adama denka doniya be se ka nyena bo إذن أولى تقولي أننا في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حديث أبو عبد الله بن مسعود يرو حديث بخاري عن مسلم كنا اجتمع عند البيت قريشيان وثقفي أو ثقفيان وقريش قريشي مغفلة أن بنو ثقيفة ككلي السجارة أقول سقيفة كفلاني قريش كلي مغجلو مغصبة أنا نيون سرو على كابا كرفة سلاموته وبك على كراكله صلى الله عليه وسلم وكلنا نيون سرو على كابا كرفة ويالا كراك كرفة صلى الله عليه وسلم وكو كثيرة شهم بطونهم وكانوا كان كاتشان كوجو وكما يلاكراني الصحابة صلى الله عليه وسلم قليلة فقه قلوبهم ودسكون فميلي فميا برته وبلو فميل برته وبلو فقال أحدهم مغصبا نونا دوي كنتو أترون أن الله يسمع ما نقول وبعدهم قوي وكو إسكي وأنبكني كما من فوق eski awba kalama ka fo ko ala bena anka ni kuma nunu mewa e kafiriya ka jugu ala kan kisi kafiriya ma qala al akhar doko yasma'u in jaharna kele kanto kunanya fo ka da kene kande abode me wala yasma'u in akhfayna nanya dugo atome وقال الآخر دوي كنتو إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا دوي كنتو كنا يسرو أنيا بوكنك أبو مي وكرونا يا دوغا بامي ده نا أما تندو مو بلبلباني كمان كم ورو ويروني بلا جينا جبرلانا وبك كومينغال كابالا على يجابي يرون كله كقرآن آية جيجي على كراكم
فأنزل الله عز وجل على القرآن آية وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون أبوروني فانوريتشي أولو يرت مندو ألا يرولا نو كنا لكافو كنا يودغو أكا كمو بانيليلا أني أد غندو يليلا كنيني على نتو دمي كما كو أنغو بوالا أو كلو ننو بين أولو دكي وبشيريا أو كان أو نين ننو أولو دي بين كما أو بلاسيلا بارا فين في بيكا كي أبيكا كما فين في لما أدوغو دوغو نتانا بانيتا ni aw nana ma nen bi dade tulo be kuma nen bi dade nye be kuma yoro adamaden nye kon kuma to ye kabako ye olu hakili be nawa olu be ku ka kuma de fo doko naya bo kene ka bame doko nama bo kene ka atame ala ya yirula kuma ko ango dakrefe nente barake كل من نوبك اللاملي كنايا كرم من بنغلا ما بنغيا بكما أيوة نيو فن بكما الله سبحانه وتعالى ناني فين مي يكبوكو يكتمو بكا كواو فرسوغو ننبو بلو بكما فرسوغو ننبو بلو بكما ولكن غدا ظننتم أو يا بسيغيا ديسا أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون كافو على تياكا كونو نشامان دو بك مينك على تادو على بابك بو ني ابي يورو لا 600 ني به فغا مغدو كرفو ني سيغالي نو اتيلا مغني يورو مانجا يبه مونكه ابي لا جلي دي كفلو نابي ola do ba fo ko korofoli ko fugariya dodo kadaka ni te sirati la mo nyi ta nyini folo ikele nga hagli sigi soro ka fo ka tene ija fariyara ote bo kamni yenno yere do ya do e folo izen jonde ko korofoli kanake alate ebena min korofo ne sirana ko nyini yali ya nyebe wa nyete min ko ka kana ke obe chugudi eyi take awaye korofo min ga ibe sarala de ibe sarala jinya do saw iteta ka sarada lahara do saw wallahi iteta ka sarada sarabe bunya ni ko lahalaya ke chugoy sarabe dogoya niko lahalaya kechugoya ne koni madese ka bara koni ke ablay kono ala koni te dese gisa iburani siraw siray abe izen na forasi za ko mo be kuma telephone na ibado ka fo ko service de renseignement olu tlobila obe ki ka téléphone linta ou ba lame ibe ekutula no e lameli est-ce que be kuma be defo ite kuma be fo de Allah bana ere ibe sire ka téléphone yere ni iba fo de comme numéro yelema ni numéro yelema ibe se ka trasi tunu olula nga ala kelendo ka tla ko la kamni ete numéro ko do ala kelen do ka ko ban kabako ye fɛn min ye adamaden kan ka dɔn ala ka ko la balimaw wallahi ni adamaden kan ka fɛn ɲini k'a bɛ lafiya ni fɛn min ye dusukun na a bɛ se ka damu ta ni fɛn min ye fɛn foyi tɛ min ka di adamaden dusukun na ka ala kanu bɔ n'i kan ka kɛlɛ kɛ ka cɛsiri kɛ i ka fɛn sɔrɔ o de ye ala kanu i k'a sɔrɔ i dusukun na n'i y'o sɔrɔ ka ɲɛsin ala ma ala bato la wallahi mɔgɔ t'a f'i ye i b'i diya ka sɔrɔ i ma sa
jate adamaden bɛ se k'i ja min na ja min bɛ tɛmɛ ala kanu kan k'a da ka dusukun tɛ lafiya fɛn sɔrɔ min bɛ se k'ala bɔ e sigilen gɛlɛya bi ka dɔ nana sisan ka 1,1000,000 ta k'a d'i ma ko karisa hɔn cogoya min ka di ye a kɛ kana siran yɛrɛ juru fana tɛ dɛ n y'a d'i ma dɛ ni ala ma fara i kan n'i tɛna sujudu bi a tigi ye tellement i bɛ nisɔndiya n'i bɔra ale kɔrɔ mɔgɔ tɛ fɛn f'i ye i yɛrɛ de bɛ t'i jɔ fɔlɔ dungare la i b'i yɛrɛ filɛ nisɔndiya kojugu i bɛ ko dɔ kɛ o tɛ wa a don na n'i nisɔndiyara kojugu i bɛ sɔn ka saga san k'a faga denbaya ye o tɛ balima 1,000,000 ye mun ye 1,000,000 tɛ foyi ye 1,000,000 n'o bɛ se ka fa don e la ka se nin degré ma cogo di alaba min bɛ se ka miliyari di e t'o kanu ɲini walasa i ka lafiya ni maa kan ka fɛn ɲini ale do dɛ n'i y'a sɔrɔ i dusukun na i y'a kanu sɔrɔ ka da la k'i jigi d'a kan k'i wakilu sɛmɛ a la mɔgɔ t'a f'i ye k'i b'i ja e yɛrɛ b'a dɔn k'i b'i ja ka d'a kan diɲɛ kɔnɔ n'i teri kɛra waritigi ye setigi don i mana fɛn fɛn ɲini jamana kɔnɔ n'a bɛ se ka kɛ i dan ye dɔrɔn k'a fɔ a ɲɛna wala ko ni fɛn fɛn ka di i ye warita yɔrɔ filɛ nin ye wagati o wagati ja ta wari ta i ka i mako dilan n'a ye hali i kana ne ɲininka n bɛ i yira u la dɔrɔn i mako bɛ min na dɔrɔn i k'a ta i bɛ kɛ cogo di i bɛ nisɔndiya wa i tɛ nisɔndiya bon a dɔ la nin tigilamɔgɔ bɛ se ka sa min bɛ ala kun n balimaw o ɲɔgɔn tɛ danfɛn kun ala bɛ se min na danfɛn tɛ se o la o la ni mɔgɔ kan ka hakili sigiyɔrɔ ɲini a kan ka ala de yɔrɔ ɲini ka ala dɔn ka d'a kan ni ala y'a nɔgɔya i ye i k'i ɲɛsin ale ala subhanahu wa ta'ala ma i b'a ye ko gɛlɛnba minnu ni a tɛ se ka kɛ olu bɛ k'e bolo de i n'a fɔ i bɛ ji ta k'a kɛ i da la kan o de la amɛrikɛnw ka sɛbɛnnikɛlaba dɔ a ko amɛrikɛnw u ka marine nationale n'o ye u ka sɔrɔdasi minnu bɛ baara kɛ n'u bɛ kɛlɛ kɛ ji kan ko dɔlɔ minni na u ye nafolo nasugu bɛɛ proposé u ye pour que u ka se ka dɔlɔ minni dabila u ma se k'a dabila a ye alakira ka histoire kalan sallallahu alaihi wa sallam a ko ni muhamadu tun bɛ diɲɛ kɔnɔ bi a ko a bɛ diɲɛ problème bɛɛ régler k'a to kafe boîte fitinin de b'a bolo bɔlinin kɔnɔ a bɛ k'a min problème bɛɛ bɛ ban kafiri a ko problème bɛɛ bɛ ban a ko don min n'a ye ni a ko dɔlɔ haramuyara madina a ko dɔlɔ kɔ de tun bɛ ka boli e pourtant busan t'a bolo a ma wari di mɔgɔ ma a ma proposition foyi kɛ mɔgɔ ye dɔlɔ kɔɲɛ de tun bɛ ka boli aw y'a bila fɛnɛ mais a ko yan nɔ sanction ni fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ a tɛ ka se ka dabila a ko ni muhamadu kun b'an cɛ la a bɛ nin problème ninnu régler sallallahu alaihi wa sallam k'a to kafe bɔlini fitinin de b'a bolo a bɛ k'a min alayhi salatu wa salam izan kabako ye fɛn jumɛn ye allah subhanahu wa ta'ala hadisul qudsi la alakira sallallahu alaihi wa sallam a ko allah subhanahu wa ta'ala ye latigɛ fɛn fɛn kan ka kɛ fo ka taa se diɲɛ wuli ma ala y'a ko bɛɛ dilan k'a ban o y'a sɔrɔ sankolo tɛ yen dugukolo tɛ yen ka kɔn san 50 ɲɛ olu ma hali na fɔlɔ san 50 sankolo mana dugumakolo mana o san 50 tɛmɛlen kɔfɛ sankolo ni dugumakolo nalen an ye san joli kɛ ka sɔrɔ ka na
awa ko bela jilen tarasilen do akana ki kono kibse ga ko yelama de ayi wallahi te se ga fo yelama ko nunum bedlanen do kaban mindo ni min kɛra limaniya i ka sɔn a tigi y'a kɛ awa fɛn tɛ bɔ a la dɛ nka ko non ko je ne suis pas d'accord avec qui maçon i ni jɔn cɛ yɔrɔ ala kɔni tɛ ala t'i ka sɔn ɲini a diyara i ye ko a ma diya i ye ala t'o ɲini awa a tɛ n'o fɛnɛ ɲini i fɛ izan n'an ye nin tɔgɔ in nafa dɔn a bɛ jigiya ɲuman di adamaden ma k'a fɔ ko i ka ko fɛn fɛn i bɛ kuma fɛn fɛn fɔ ala b'a dɛmɛ i bɛ tila ka siran tuguni ko fɛn fɛn ye kuma jugu ye mɔgɔ bɛ yen mɔgɔ tɛ yen n'i bɛ k'a fɔ dogo de la ni ala de kɔni ko a man ɲi a sɛbɛnnen don a mɛnlen don i fɛ donc a ye min fɔ kafiriw ye a ko kuma kɔni o t'a la ɲɛw ni tulow ni farisogo olu de bɛna kuma aya dɔ la senw yɛrɛ bɛ kuma dɔw la dugukolo kan baara kɛra yɔrɔ min yɛrɛ la o yɛrɛ de bɛ kuma ya ye iza zulzilat al-ardu zilzalaha wa akhrajat al-ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idhin tuhaddisu akhbaraha dugukolo yɛrɛ de bɛ kow ɲɛfɔ yɔrɔ adamaden kɔni ko tɛmɛn'i ka dɔnta kan ne yɛrɛ ko k'i b'a gɛlɛya a b'i yɛrɛ farisogo bila a bɛ kuma ni ala bɛ fɛ ka kow la tɛmɛ yɛrɛ a b'a fɔ dugukolo yɔrɔ minnu na ni baara kɛra wa a y'a ɲɛfɔ dugukolo bɛ kuma ni ɛri ka di a bɛ f'i ye ni seconde ni miniti ka di a bɛ f'i ye n'i ko k'i bɛ fɛ k'a yɔrɔ ye ala ka kamera kɔni écran géant ani diɲɛ ta tɛ kelen ye dɛ a b'a bɛɛ da kɛnɛ kan k'a yira i yɛrɛ la ka tila ka kitabu gosi k'a di i yɛrɛ ma n b'a mɛn n t'a mɛn o tɛ dɛ a b'a fɔ de ko a kalan i yɛrɛ iqra kitabak i ka kitabu kalan wa kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba mɔgɔ t'i kɔlɔsi i yɛrɛ de b'i ka kow bɛɛ jateminɛ a ɲɛna a ma ɲɛ a lajɛ ni fɛn b'a kɔnɔ ni i ma min kɛ i k'i plaignɛ n'i ma sɔn a fɔ i ma sɔn o tɛ se ka fɔ ala ka faamuyali d'an ma سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين